13 रजब का मुबारक दिन मक्का मुकरमा में एक ऐसी अजीब सी नूरानियत थी। बैतुल्लाह में एक मौजज़ा होने वाला था, एक ऐसा मौजज़ा जिसकी गवाही खुद काबा है। हजरत अबू तालिब जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को खाना काबा से बाहर लेकर आए तो एक जानिब से कबूल आवार, एक जानिब से यहूदी आलिम, एक जानिब से ईसा अलैहिस्सलाम सामने आ गए और खड़े हो गए। कहने लगे, अबू तालिब, इसे कहाँ ले जा रहे हो? हजरत अबू तालिब ने फरमाया, ये मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को घर लेकर जा रहा हूँ। तो वो कहने लगे, तुम्हें मक्का का दस्तूर नहीं मालूम? मक्का में जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसे एक पत्थर पर लिटा दिया जाता है और फिर उसके माँ बाप दूर खड़े हो जाते हैं। पहाड़ों से एक सांप निकल कर आता है। उस बच्चे को अगर उसने तकलीफ पहुंचाई और बच्चे को रुलाया तो माँ बाप की मजम्मत होती है कि हलाल ज्यादा नहीं है, और अगर बच्चे को तकलीफ दिए बगैर वह सांप वापस चला गया तो माँ बाप की तारीफ होती है कि ये बच्चा हलाल है। अबू तालिब, जब कायदे कानून सारे मक्का वालों के लिए है तो तुम्हारा बच्चा कैसे घर जा सकता है? हजरत अबू तालिब को इस बात से क्या इस्तरा था? फौरन हजरत अबू तालिब ने उस पत्थर पर अपने बेटे इमाम अली अलैहिस्सलाम को लिटा दिया। कुछ देर बाद पहाड़ों में से एक सांप निकल कर आया और मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने जब उसने अपना फन फैलाया और बुलंद हुआ, मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे दोनों हाथ बुलंद किए और उसके फन को पकड़कर फाड़ दिया। सांप को दो नीम करके फाड़ कर फेंक दिया। हजरत इमाम अली ने जैसे ही सांप को फाड़ा, अरबी में सांप को हैया और किसी चीर फाड़ को कहते हैं दरा, तो बीवी फातिमा बिनते असद ने फौरन कहा, हैया दरा हैदरा, मेरा बेटा हैदर है, यानी चीड़ फाड़ करने वाला। ये वाक़या हो गया हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद का। लेकिन अब बात करते हैं कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाना काबा में कैसे हुई। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने विलादत के वक्त भी बहुत से ऐसे वाक़या पेश आए जो आप शायद ही जानते होंगे। इस ज़मीन पर अल्लाह के अली हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त करीब आया तो तारीख गवाह है कि 11 रजब को इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा बीवी फातिमा बिनते असद खाना काबा के करीब आती हैं और दीवार पर हाथ रखकर कहती हैं, ए अल्लाह, अपने वली का ज़हूर फरमा। तो दीवार काबा का टूटना था और इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा का अंदर दाखिल होना था। ये मंजर हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुतालिब दूर से देख रहे थे। जैसे ही आपने देखा तो लोगों को चीख चीख कर कहने लगे कि अबू तालिब का जोजा खाना काबा के अंदर चली गई है। काबा का दरवाज़ा खोल के उनको बाहर निकालते हैं। ये बात मक्का से पूरे अरब में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे कि अबू तालिब की जोजा जिसके पेट में बच्चा था खाने काबा के अंदर, वो भी दीवार से लोग खाना काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी से भी अल्लाह के घर का दरवाज़ा नहीं खुलता। उस वक्त पूरी दुनिया में दो लोग मुताइल थे, एक हज़रत अबू तालिब और दूसरे अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख में लिखा है कि अरब की सरजमीन पर उससे पहले इतना हुजूम एक इकट्ठा नहीं हुआ। दीवारें काबा बोलने लगी और वही शगा फिर से जाहिर हुआ। सब लोग हैरत में देख रहे थे। इतने में हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं, ए मोहम्मद, जाओ देखो। अल्लाह के रसूल अपने कदमों से खाने काबा के अंदर जैसे ही पहुँचे तो देखा एक नूरानी पंजे से नूर से पूरा खाने काबा चमक रहा था। आपने देखा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा परेशान है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी माँ, आप गमज़दा क्यों हैं? तो बीबी फातिमा बिनते हसन फरमाने लगी, ए मेरे बेटे मोहम्मद, अल्लाह ने जैसे ही इसे बच्चों का ज़हूर किया तब से ना ये बच्चा रोता है ना ही दूध पीता है। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के जैसे ही बच्चे को गोदी में उठाया तो बच्चा मुस्कुरा के अपनी आंखें खोलने लगा। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुंह में दी और इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान को पीने लगे। फिर जैसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोदी में इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेकर बाहर आते
آتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کے جھکنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ کہنے لگتے ہیں کہ اس بچے کا نام کیا رکھیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لوگوں اس طرح سے آج سے پہلے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی، اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، عالی ہے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے۔ وہ بلندی جس پر کوئی پہنچ نہ سکے، فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں جناب ابو طالب امام علی علیہ السلام کو لے کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پر ان عالم کی وہی مکہ کی رسموں کا رواج سامنے آیا جو میں نے ویڈیو میں پہلے ہی بتایا تھا۔ جب حضرت امام علی نے سانپ کو چیر کر پھاڑ دیا تو سب لوگ کہنے لگے کہ بچے نے سانپ کو پھاڑ دیا، تو لوگ دور دور سے کہنے لگے بچے نے سانپ کو چیر دیا ہے، اور یہ آواز فضا میں گونج رہی تھی جیسے کوئی کہہ رہا ہو حیدر حیدر۔ اس آواز کو سن کے آپ کی والدہ بیوی فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ بچپن میں ہی حضرت امام علی علیہ السلام کی بہادری نمایاں تھی، آپ نے ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہونے کی مثال قائم کی۔ ایک مرتبہ جب حضرت امام علی علیہ السلام بچپن میں تھے، قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور انہیں اذیت دینے کی کوشش کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز میں طعنے مار رہے تھے اور انہیں کمزور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت امام علی علیہ السلام جو اس وقت صرف 10 سال کے تھے، نہایت غصے میں آ گئے۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع حضرت امام علی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کھجور کھا رہے تھے اور اس کے بیج اپنی جیب میں رکھ رہے تھے۔ ویسے ہی ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ اب دیکھو نبی پاک کی حفاظت ایک 10 سال کا بچہ کرے گا، جس پر حضرت امام علی علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور اپنی جیب سے اس کھجور کا بیج نکال کر اس شخص کی طرف اتنا تیزی سے پھینکا کہ جب وہ بیج اس شخص پر لگا وہ شخص وہیں پر ڈھیر ہو گیا جیسے وہ کوئی بیج نہیں بلکہ کوئی بڑا سا پتھر ہو۔ اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاموشی سے چلے گئے۔ تو یہ تھی حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت۔ نیکسٹ ویڈیو کس پہ سننا پسند کریں گے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر کے شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔